মহারাজা নিশ্চয় আসবেন কিনা এটা আমি খবর এখন নেওয়া যায় কিনা আমি জানি না। যদি আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে বলেন যে মহারাজা এখন কোথায় আছেন, আমি একটু খবর নিয়ে নেব। কারণ আজকে সকালের সমস্ত ফ্লাইট মহারাজার শিলং থেকে আসবেন, কিন্তু আমি ফেসবুকে পেয়েছি গুয়াহাটি এবং শিলংয়ের সমস্ত ফ্লাইট ক্যান্সেল। তাহলে মহারাজা কি আদৌ আগরতলায় ল্যান্ডিং করেছেন কিনা? ও ভিখাই দেমান পাইকে আমার শিশু গিয়া মহারাজা কোন খাই নাই নাই। যদি মহারাজা ভিখলাই থাকে বড় সব পাইকা ভিখলাই মানে আঁকা মহারাজা নি কোনো কম দেখাও বনবাস নাই আঙু শিশু গিয়া হইতে আং লাউডরি কক সানা নাই তো হইতে যদি রং খায় মহারাজ। I am delivering my speech and then I was just telling them all the flights of coming from Guwahati and Shillong have been cancelled today in the morning. Whether you could land in Agartala or not, you please speak few lines because I am putting in loud. Yeah. बारिश के लिए तूफान के लिए फ्लाइट कैंसिल हो गया है, लेकिन कल मैं सुरमा आ रहा हूँ। बुबागरा सुरमा में अगला 6 दिन बैठ के रहेगा। और आप लोगों को एक ही अपील है कि हमारा जो कैंडिडेट है 70 साल से आपने सबको चांस दिया, सीपीएम को चांस दिया, बीजेपी को चांस दिया, कांग्रेस को चांस दिया। आज आपका लोकल त्रिपुरा मोदा पार्टी को एक बार चांस दो। ये आपका और अनिमेश यहाँ पे बाबूराम सन्नानी, यहाँ पे हमारे जो भी लीडर्स हैं, विजय राघवन जी जो भी है, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस बार अगर त्रिपुरा मोदा 16 से जीतता है तो हमें 2023 में कोई पावर नहीं रोक सकता है। आप लोग खातर रखिए, एकता रखिए, एक साथ काम कीजिए। महाराजा कल से सुरमा में बैठ जाएगा। और फिर से मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि प्लेन का फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसलिए आज नहीं आ सका। लेकिन कल से मैं आपके साथ बैठूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, आदि के मुताबिक। Yes, Maharaj, thank you so much that I was in the midst of my speech. Let me conclude and thank you so much. I will talk to you later. Thank you. So, Maharaj Nikognar Khanagana, Maharaj Biklai मान लिया, एवं Maharaj जिन्हें भाई मानिया पानो, Maharaj जी मैसेज नरो खनागा की तो आंग पॉप थंगा, जासु बूट जिनी नाई, जिनी सिम्बल तामु नाई, जिनी सिम्बल का আনারস নি সিম্বল বুট মার নাই চাই তারপর দি কিন্তু বিজেপি সাই মানো পদ ফুল বুট দিনে কেবল সব চেকরা তোরা বুট দিলে আবো চিনি সিম্বল কা আনারস পাইনাপল অর বুট মার নাই হইতো অর বুট লই নরক মাজিদি নাই তাকুতে বুঝছম আগানি ককতেই লবলিয়া যত চিনি সেন্ট্রাল গগলো হামবাইয়া ফারে এই এলাকার সমস্ত নাগরিক বৃন্দকে আমি আবার আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। যত বেলায় হামবাই।